Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, bless our church authorities, bless our benefactors, donor supporters, the people who are working behind of this ministry. Thank you, Father, for sending these people to work with me in propagating your gospel on this earth. Bless our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, our Radio Bantay Kalikasan, ongoing expansions, hookups, our staff management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Father, bless our diverse ministries and advocacies, radio, TV, newspapers, in their magazine, book, DVD, for our scholarship to the less fortunate, for our environment, for the salvation of souls, for the progress and prosperity of all your people through concepts and ideas. Amahan, bless the Wishes of Love community, bless Altia Business Center, my loved ones, Almanthea, protect them, heal them, and the rest of the people behind of what I am doing. Father, bless our different projects, plans, businesses, as well as dreams of our individual life. Tanan naman nga nagpatingog sa telebisyon, sa radyo, nagsud sa internet, sa pamantalaan, let them feel your healing presence sa ilang kinabuhi. Father, in Jesus' powerful name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries, amahan na sakit sa utok, matalong baliw, kasing-kasing sa atin sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, chemical imbalance, immune system, nervous system. Please, Father, restore, repair, redeem, in Jesus' name. Veni, Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us. Santa Maria San Jose, sa Markangilis ng Tanan, Padre Pio, pray for our healing. Mother Teresa of Calcutta, pray for our ministry to the less fortunate. San Dominic de Guzman, San Agustin, San Thomas de Aquinas, pray for our wisdom. San Gian Piana de Padua, San Vicente Ferrer, pray for the power of preaching. San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, Sofilo Camus, Fulton si Patrick Piton, Paul Anthony Olsen, Brabos Blessed, please be with us, guard us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo kapitulo 16, 13 ngadto og 19. Ang pahayag ni Pedro may tungod kang Jesus. Unya miadto sa Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Sa Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyo ikasulti, kinsa man ako? Kung mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod Simon nga anak ni Judas, kay kining maong kamatuuran wala moabot kadimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga tuwa sa langit mao ang naghatag niini kadimo. Busa sultian ko ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron kong akong simbahan. Kung bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kadimo ang mga yawi sa gingarian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit.
Today we're remembering the chair of St. Peter. The feast of the chair of St. Peter has been celebrated in Rome since the 4th century. The symbol of the chair is so important that the Pope's residence was called Holy See, which means Holy Chair of Peter. The chair of Peter symbolizes the teaching authority of the Pope over the whole church. When the Pope gives a dogmatic definition for the universal church, Jesus himself gave to Peter and his successors the office of teaching. Atong gihandom ang authority, ang gahom ni San Pedro, isip mao ang unang papa, leader. Peter said in 1 Peter 5:1, isip ako inyong pangulo, ako nakangyo usab kaninyong mga pangulo. Meaning Peter was the leader of all leaders. He was the bishop of all bishops. Kay mga obispo man to silang tanan. Matud pa sa King James Version, Acts 1:18, it was all about the bishopric of Judas Iscariot. King James Version recognize the bishopric of Judas. Therefore, all apostles were bishops. You know what? Nganong ato ning gihandom karong adlaw? Kay kini manggong grupo, ministeryo, association, or whatever assembly without a leader is nothing. It will be scattered soon or later. Maunang sa John 10:16, Jesus said, aduna ko'y makarnero na nasgawas, ako silang kuwaon, in order they will become members of my flock. Jesus said, iyang tigumon ang makarnero. Psalm 23, according to King David, our God is the good shepherd, maayong magbalantay. Meaning, niling kinabuya kinanglang dunay leader nga mahimugso, mulid sa iyang katawan. And for us, in the Roman Catholic faith, Pope Peter became the first leader of our church from the 1st century until this century. Even in small groups na leader, kapilya, gobyerno, pangginoo, sa baryo, sitio, nasod, na leader. And you know what? Kining pagka-leader, ingon si John Maxwell, there are people who are born as a leader already. Meaning, gipakataong leader. Pero doon na sa mga taong nahimong leader through development of their potential as a leader. Everyone is called to become a leader. Upon it depends on the development of everyone. Manang uban pabilin nga membro, while the other people became leaders na develop ilang potential sa pagka-leader. Matagusan nato gitagaan tag potential to become a leader, pero naagi mga inborn leaders like Peter, like the disciples of Christ. They were all leaders in their different respective communities in their times. In our society na ay mga leaders sa gobyerno ug sa atong simbahan. Sa atong ministeryo, kining ubos ninyong alagad mao inyong leader. Then the definition of leadership according to John Maxwell is influence. If you can influence someone, therefore you are a leader. So sa pamilya, sa imong silingan, sa mga tao sa palibot, how do you know that they are attracted to you? They are influenced by your existence. If they will follow what you are doing, they will imitate your examples. They will be with you in your advocacies in life. Dili kay leadership is a position, no. Leadership is influence.
And Peter did influence sa iyang mga sumusunod. When Peter died, all his co-bishops, co-apostles died also for the honor and glory of the living God. Hantod karon dagan kaayo way hunong nga pagpakamatay tungod sa Ginoo. Why Peter showed his exemplary examples? In John chapter 21, Jesus said to Peter, "Someday Peter, when you were young, ikaw nagbakos, but when you are getting older, lain na magbakos." Ito sa labaw sa kamatayon ni Kristo nga gilansan sa cross. Likewise, si Peter usab ilansang binali. Mao na dagan kayong nagpakamatay tungod kay nahawaan ni Peter Apostol. Kita unta in our existence naunta po'y ma-attracts tong gibuhat, nauntay mo sunod na manundog, and hopefully ang maayong examples panigingnan mauntay sundugon sa uban. St. Peter, as we remember your authority, please pray for all of us, for our courage, power, and for the authority also that we have received because of our individual baptism. Please help us. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining, connecting to us through your prayers and financial supports. Our past givers, thank you for joining us again. Our monthly givers, thank you sa inyong way puas nga pagsuporta. Kay bawo ko nga nakasabot mo nga inyo ning ministeryo. Salamat. I feel newcomers to join on this ministry, and it is happening day by day. Thank you. Ug ikaw man na start it today, wherever you are, however you are, welcome mo nga motabang sa itong ministeryo. In fact, nalipay gani ko tungod kay dunay mga membro sa Aglipayan Church nga miduol sa tuwa and shared also their blessings. In other words, di lang day Katoliko atong gi-welcome to be part on this ministry, kundili para ni sa tanan, tungod kay nga ang pagtulunas Ginoo is not exclusive. The Word of God is for all. The Gospel of Jesus Christ is for all. If you want my DVD, please order mo. Ug kining akong libro, To Make Your Soul Incredible, kining akong libro is available at Altia Religious Section, the home of your tablia. Please, if you want to talk to me in person, call me ahead, 0917148435. Latest givers, mihatag na itong bag-o, Mike Almaluwayon of Ginsularan, Kagawad Peregrine Aris Castrodes of Bohol Lending Investors Incorporators, Tay Jose ug Judel Galiendes of Garcia, and Jackson F. Hinova in Codice Biblicaciones. Thank you. Pagpalain kayo ng may kapal for your kindness and generosity nining atong ministeryo. And also, thank you PD Asibis o Gingging Asibis, Paul Mantala, Daboy Liedo, Silingang Crisons with Mami Caridad o sa Mimi, Binkinsa na Migraso, Tapad ni Inahang Irene with a Milchor. Thank you for coming. Saltia, Highland View yesterday, they visited us. Mo to ang ilang post-Valentine's date. Ni Tay Milchor og Inahan. Then, thank you to ni Nora Galbi with Angel sa Yuta. Salumalo ang Dunya sa Garcia. Kauban ni sa Jacob Enterprises, yang classmate Misti sa usab na Inuna Alaba. Arnel Bibian Umbaw, negosyante. Marcelino Pacincia Galis from Banualo, Duero. And courtesy also of Adelimit, thank you. Pagpalain sa inyong pagtabang sa atong outreach and feeding. Edgar Almi Capuno, Carmen Agis Galindis, Miss Lia Otsabilio, Primo de Taipa, Susan Galindis, Animus of Kayam, Kagad Victor Galindis, Miss Sophia Galindis, Pidelik Abosio, Andario Lita Sahot. Thank you taga Garcia kung mga ligis ministeryo diha, mga kagampang Ubahib Mukoy, Paribert
sa Sales Similar Parts. Thank you with Lucy, Joy Galiendes, Pining Anberilio Hamura, pagpalain, nursing with Militorio Oclaret Galbo families, Kumaring Lukring, Ma'am Rosel Naldusa, mga magtutudlo diya sa Central Elementary School of Garcia. Thank you for trusting this ministry so much sa inyong way puas nga pagsuporta sa atong ministeryo. And also Filina Abosyon ay Sir Jimasin sa Malinaw Garcia. And also dunya sa Giwang, Kumaring Chupi, agaw Chupi, silingan ni Nay Firas. Thank you, Bibi Castolo, our very enthusiastic negotiator of our foundation. And also dunya sa Tabahan, Sinakong Bugas for our outreach. Dako haligi nato ni sa atong ministeryo sa broadcast. Kauban ni agot Chupi Ginahan, Kumaring Injing, wailain stakeholder sa Altia Business Center si Doña Mildred Bitangkor o bas tibok niyang pamilya. Kipreing for Mayra o sa iyang bana si Pare Ramir. O gusto mo gaplas, inbensyo na ni Nainida, yang anak akong legal counsel. Kinsa man yung mga legal counsels nato, Attorney Frony Madrona o atong higala Attorney Nelson Hanyula also akong itimbaya with Fred Amora of Gindulman. And also Tay Cross in the school haligi sa nato ni pinangga taani taga Bunhayag Kanaway ubas siyang anak Litog Wilma o Don Ramon Awario. And also Tay Limon Balinog Jordan, Ginili Maribik na ticketing outlet sa second floor, silingan ng Pino o Jed Atchas na iliga si ticketing outlet sa poblasyon. Thank you also, they're working with me through their financial supports and prayers. Taymigil Manangina Asibis o Pundol, pamilya ni Munina Ilos sa Asibis Body Fitness Gym, tapada ng Rick Mill sa Bayan Dry Goods, Mamundi, Parlor, and all people of public market. Thank you for tuning in. Pariasinto model sa Romjik Dry Goods, Tuna Binjiaklan, pagpalain. Merspin, thank you for assisting us with your children. Torta, pan ni Carolina, banana cake, available na sa Altia, atong snack area. In courtesy ni Troidos, Redacar, inquire nako for more inquiries. Pintag Balay Opisina, Jupors, inquire sa Altia. Gusto mo pure tabliya, dahan tag-stock sa Altia. Natay nabinahan, religious items, na po tayo groceries. Atong simpleng negosyo, please patronize. Then, Dongmin sa Albino, keep praying for the completion of their mansion. And also, kung gusto mo og architect, si Archa, Architect Charelo Andrade, sa Canulao, inquire for more inquiries. Farm, gusto mo na Aslasinda, kang Don Kulas, Ilobido, o gusto mo resort na sa Baybayon, silingan na San Jose Mabini, niadtong Biyernes, together with Valentes groups of companies, gikan sa Ubay with Boss John Diniel, with the Municipal Mayor of Mabini, Esther Tabigi, with her husband, o sa kakapitan daw, si Mr. Tabigi, and the municipal officials of Mabini and Ubay. Dito nagtapok mi. The footage will be on aired soon para makita ninyo with our volunteers nga mikuyog nato, nagsakripisyo, nagbudlay sa atong gibuhat nga outreach and feeding program for the people of San Jose Mabini. Thank you, people of Mabini, sa inyong pagsunod sa wali ni Ubos nga Lagad via Radio Ubay. Thank you. Iduol sa nako, Mr. Brother, nakakita na gid minimo, nakadungog minimo pirmi sa imong wali. Yang uba nagsunod sa nato sa itong ministeryo sa pamantalaan. Thank you, Oryoki family of Trinidad Bohol. They are the owners of Bohol News Today, Bohol Standard, and the Bohol Baita Daily News. All these newspapers nagbansiwag sa itong katilingban, usa ko sa nagsulat nining tulo ka pamantalaan. Lipay kay taana, tungod kay nagsulat ta ni ini, here in Bohol and outside Bohol provinces.
Don't forget my satellite episode. Kung gusto mong maminaw sa akong wali sa satellite, 10:30 p.m. every Monday, 1 p.m. every Tuesday, 2 a.m. kadlawon sa Lunes. Yeah, somebody called me from Gerald Santos City, the place of Pacquiao, Kaliwat Bulanon, from Luon, called me, naging adlaw sa brother, the first time na nakadungog ko sa imong wali. Di ako sa ospital, gi-admit ko, pero when I heard your preaching, kay pag-tune in ako sa room, sa Doctor's Hospital sa Gerald Santos City, ikaw may unang nadungog nako. Mao nang makatandog sa kasing-kasing ang atong paghago, pagbudlay, pagsakripisyo, for spending thousands of money for the sake of the gospel, nagbunga. I received different text messages sa cellphone o sa Facebook informing me about the impact of our ministry to their lives, to your lives, people, whoever you are. Keep it up. Di man strang panahon ako mong na-recognize, pero believe me, kahit ni Madira, we love you. Keep praying for na Pia Ranki o ni Ticolanda Galabo. Keep praying. Mga dulhaw, paginawan, pamilyang way gubot, mga tumakin og dablo, taga kamigin, mga dagundon, mga kunyado of Kandihay. Mahal ko kayong lahat, taga Alicia. Mga Flores, Aton, Butil, Butlig, Lakaran, Ayuban, and somewhere, pagpalain kayo for always following with us. Tanang nagpatingog, pariwi, Bilyong, thank you so much. Pagpalain ka, Silyakay, Bulikay, Singsyap, tanang rila, bilang rilang Idita, og Mundo, Maylin, thank you also, Akdal family, people of Bungay Laya, I love you all, pagpalain kayo ng Diyos. Tanang nagsunod, nato, diha sa Tahianag Sapatos, kusog ang atong programa diha gid mismo sa pahina, pagpalain. So tanang establishments, pribado, gobyerno, nagpatingog mo, pagpalain kayo for doing that. Ang mga bisita, mga dumuduong makadungog sa wali dining ubos nga lagad, kabalo ko nga perting lipaya ang Diyos for what you have done. Please, prayer warriors, double your prayers. Tungod kay kining ubos niyong alaga, daghan pag mga pangarap sa buhay. I have many things to do in my life. Mao nang ubani ko ninyo sa inyong mga pag-ampo. O iapigampo ninyo for more people to join on this ministry. Keep praying sa atong Kuraparoko, Monsignor Reyes, Mon Sobak, Father Biods, Father Lumakang, o atong Deacon, o sa tanang makaparian. Pagpalain kayo ng may kapal for working and taking good care of our souls. Sa tanan nga nagsulod nato sa newspapers, thank you. Please share my different articles. Timanin ninyo nga akong wali sa TV o radio lahi sa unsa akong giwali sa newspapers. Mao nang kung kulangan pa mo sa akong opinion through broadcast nato nga wali na sa ko'y printed ministry nga pwede ninyo bitbiton, dalhon, bisag asa mo padulong kasi klaseng topiko akong gibuhian sa publiko diya sa pamantalaan. Please keep praying also for Kapi family, Ranyan family, pagpalain. Niya akong agda ninyo, please visit my Facebook, comments mo, like mo, shares mo. Tanan ninyong friends inyong giduaw, apilagduaw ninyo ang akong Facebook. Not necessarily nga friends ta, tungod kay puno ang akong Facebook. 5,000 ang atong maximum nga friends, nanubra na. Di na ko kadawat sa uban. Fanpage nato, atong website, YouTube, bisita mo. Ako mong giagda. Libre nang mo bisita mo sa atong Facebook, sa YouTube o website, Edsel Closas. Just click Edsel Closas sa Google, automatic matud-an ninyo ang akong mga accounts sa internet. Please tell your loved ones in somewhere. Please keep praying for Stephen Acosta of Tagban City. Deserve their blessings also to us. Usa ni siya kasiman, not yet met with this person, pero he sent
an amount of helps for our ministry. Iyarang gipaagi sa iyang chat sa kuan sa brother. We know you, we heard you already. Sa Tagbilaran, we have something to give you. Mao na sa tanang mga bakasyonista in somewhere, if your heart is telling you to share your blessings to this ministry, keep doing it. Tanang nagsunod, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod kang Jesus Christ nga nangutana siya kinsa man ko sumala sa mga tao. Kumbaga si Kristo nangosyoso ba? If what are the comments about him? There are times also nga moabot sa point nga sama ni ini. Bisan ako, I told my closest ministry members, the people around me every now and then, unsa may chismis sa palibot, unsa may balita, unsa may ilang istorya about nako. There are many times nga mangutana ko nila. May na lang ako maginang nakita usab na niining kapanahunan karon lahi na ang nahitabo, you are very quiet. I never heard comments with regards to what I am doing. Unya, kinirabang paghilom, silence means yes, ang paghilom usa ka prueba sa pag-uyon. There's no more negative comments I heard. Tingali, niabot sa point ang maturity sa mga nag-condemn, nagtisay sa kuha. And this also my maturity. Mao nang there's no more comments. Kasuway kuani kaning gibuhat ni Kristo. Nga unsa may sultis mga tao about nako, unsa may ilang hulagway about nako. Kasuway na ka nangutana according to the version of other people. Maayo na lang kay ang nadungog ni Kristo nga version pulos positive. What if kung negative? Wa mo sila ka-comments ni Kristo negative. Because Jesus was perfect when He was here on earth. Like us, wa si sala, 1 Peter 1:18-19, 2 Corinthians 5 verse 21, si Kristo perfect. Mo tong wagi comments nga negative. Kasuway sa ko, sige sultis mga tao about nako ay naglumba sila negative. Kasuway ko ana before. Pero presently, positive na. Ako ginang gipresume nga giganahan na ning mga tao sa maninyo na nagsunod nato. Kaya ako man nakita, when I speak, people are opening their television, radio, internet, watching, listening, following our different topics every day. Kumbaga, kining atong programa, it gives impact sa kinabuhi ninyo. Di na malalis. Although not all people na interesado. Pero ako nagtuo through prayers, someday somehow, these people, your neighbors, who are missing in listening, who never mind of our existence, someday somehow, they will join with us. They will listen also like you. Nangita lang tag saktong timing. It is possible once we will pray for their enlightenment. What if kung si Jesus Christ nakadungog og negative comments about Him? Siguro wa man po'y ika-comments nga negative about Him. Pero ako nakita nako nga when Jesus heard about the different positive comments about Him, kay sama siyang Jeremias, Elias, sama siya sa mga propeta kani, kay baw ko the inner disposition of Christ was boosted. He felt happiness, joy within at that moment when he heard positive comments about Him. Kita pod sa atong naturalisa as human as we are, pag makadungog litag positive comments from the people around us, lipay kita yung gwapo ta, gwapa, sexy, himos, sige ko kadungog ani sa brother, himos lagi ka. Lipay kay kuana. There are many times nga daygon ta, sus murag mulukso tas kalipay. Kasaway na ba mo gidaig? Gi-appreciate, gi-applause,
Suway na ba mo nga gikumpara mo aning tawhana nga maayog record, mingon sila imong higala amigo mayong kaani, similar na kaanang tawhana. Sa miyong bation, malipay ka. Gawas atong sobra ng bugal-bugal ba bisag di tinuod. So cute talaga kag naong nya di ay cute ni kag mata pero dako di ay taliw-tili kag ilong pero flat di ay matong panila og halublak pa. Tulibo. I'm just joking. Mao ni ang concept nako, my dear people. Gawas og i-flattered ka, yaga-yaga, bugal-bugalan ka, or kanang lawgawan lang ka ba? Sakay-sakayan ka. Pero kabalo mo, bisan pag i-flattered ka, happy gapong ka. Ngano? It indicates positive comment statements nga imong nadungog about you, about yourself. Pero on the other side, pag makadungog gali kag negative unsay bation nimo, down kayo imong within, way lami, frustrate ka, sus lami i-wild, lami ipanudyo, lami pangitag bikil. Ngano, you heard different comments manang uban, way patawad pag makadungog gali og chismis about him, about her life. Way palabyon, balikan niya adton sungon mo nang gubot, ngano, way pailob, way pasensya. Ngano, all of us, as long as normal kita, di kita ganahan og negative about us. Di kita ganahan libakon. Di kita ganahan sultian tagbidyak. Pero I am wondering why there are many people who are doing evils on this earth, then they are getting angry to you if they heard criticisms about their evil doings. Gituyuan o himog dautan, pero sabayon, libakon, o di man libak noon, per se, kay tinuod man, hisgutan ang iyang mali, niya makadungog siya, masuko. Niya gituyuan niya himog, di maayo. Ingana rabata, atong buhat, na di maayo, paghisgutan galis uban, mo reacta, masuko ta, mag-wild ta, nganong hilabtan ta. Ngano, tungod kaya ako nakita sa naturalisa sa tao, gusto kitang makadungog rag pabor, positive comments, good feedbacks in favor of us. Mauni ang akong point. If you want to hear positive comments, if you want to hear good feedbacks about you, dapat lang pulos maayo imong imuon sa kalibutan. Aron wa gid stay luna ang imong mga condemners, criticizers sa pagsaway nimo sa sulti og malign words toward you, ngano tungod kay maayo man ang imong gibuhat, unya og butang-butangan ka, it will fade away along your journey. Mawa na, mahanaw na, kadi man tinuod, like the different comments about me in the past. Where are they now? They are gone. Why? No proofs. Why ebidensya? Why katotohanan? Og na may tinuod, parsya lang, dili buo. You know what, my dear people of the living God, kung gusto ka nga positive comments na isulti toward yourself, toward your existence, do good. Why I am imposing this to you? Isipin yung coach of mentor. Because when Jesus asked his disciples about him, yung mga disipulo, Jesus, yung sila, si Jeremiah doon ka. Yung sila, si Elias kuno ka. Ingon sila, ikaw kuno si John the Baptist nga nabanaw. Ang uban, ikaw daw si Jeremias, tanang propeta man. Ikaw si Elias, ikaw si David, o kinsa in the past. Pagkadungog ni Kristo, ako rin yung presumption, kaya di man ako si Kristo. Siyempre ang lipayang Kristo is, yes, thank you. Mo din ay nadungog ninyo. Pagka nindot anang balita, ano? Kaya wang buslay kasaway. Nya kita pag inganaon tas mga taos tong palibot, daygon ta, ya presita lami kayo. Kay ba mo may tabo lang na kung ikaw
ikaw mismo naningkamot kag himog unsay maayo. Kanang ang uban ba wa nagislay kasaway nimo, it does not mean nga na perfect ka, pero pag makita galis mga tao naningkamot ka to become good. Matthew 5, Jesus said, be perfect like my Father in heaven is perfect. Then kini mga tawana ako nagtuo kung makakita man naglupos nimo, mawara na sa nahinay kay mulakrag yun tibuok nimo ang imong pagkamaayo, ang imong pagkabuutan, ang imong panig-ingnan, ang maayo nimo example sa katilingban. I am not perfect. There are also few comments, mild comments, little comments about me, pero may buong tanganong kalitag kahanaw, ang uban di na mo tuo, ang uban di na mo sumpay, ang uban di na maminaw, isa puul, balik-balik. Ngano? Ako rin ang presumption because ang akong gibuhat matag adlaw naningkamot man ko mahimong buutan, di man na malalis unsa pa may akong himuon para motuo mong naningkamot ko, probably for doing the right things every day. Usa na kalig-ong prueba. I'm here on this earth to give you an example, paghatag ninyong panig-ingnan to follow. Ang magparihat tatanan. Ang concept sa Ginoo, gusto siya nga naagi mga tao may mugso or mahimong panig-ingnan to be followed, to be imitated, to become an icon. It does not mean that I am presenting myself to become your icon. Tingali lahi mong standard sa akong gibuhat. Pero ang concept nako, to live like God every day, to live like Christ every day, to become good every day. Mo ni gusto sa Ginoo. Aron ang mga tao sa imong palibot wa na time or wa nagiluna nga mang correct nimo, manaot nimo, or mamira nimo, musultig negative nimo. Wa na nga naman nakita nila ang imong kabuutan. Ug na may palpak gamay nimo, ididman nila like our ministry members who are very close to me. Di man sa panahon nga santo ko silang pananaw or else kanag yung huli ang ako mga sultian. There are times nga natay mga green jokes, na times nga akong dila ma-foul, makasultig di mao, na ilan akong katawan, oy brother, what happened to you? Smile na lang ko because I am reminded at that very moment nga nasipyat ang akong baba. Pero after that, they're not roaming around na still nagyaga-yaga, sipyat siyang gisulti, sayop, wa na para nila. Nga naman, ako raning analysis tungod kay nakita nila unsa kadako ang akong pagbaningkamot to become good. Compare sa unsay akong mali, sipyat kay di man ko perfect. People, ako ning gisulti ninyo. Tao ko, sama ninyo. Kung kaya na nako, kaya sa na ninyo. Kung ingana ang reaksyon sa mga tao sa kong palibot, hopefully, moabot sa point nga maingana sa dang inyong kinabuhi bisag masipyat mo ginagmay, di na ibig deal sa mga tao sa imong palibot. Ngano, mas dako ang imong kaayo kumpara sa imong sipyat. Anyway, we cannot deny the fact na sa kalimpios usa ka panapto na ay man sa makita, and this is also happening even in our individual self, nga sa imong daghang gibuhat ang mali ra nimo may bantayan, ang mali ra maoy makita, ang mali ra maoy balik-balikon, ang mali ra maoy pirmi hinumduman. Mao ni gingon sa saying, your good works sometimes are easily forgotten, daling malimtan, but your wrongdoings are not forgotten, are easily remembered. Ang imong mayong gibuhat daling malimtan, ang imong mali dali nga mabantayan, unya dugay nga malimtan, are not easily to be forgotten, are easily to be remembered ang imong mali. People, pero kung maningkamot mo sa paghimog unsay maayo, ang mga tao sa palibot mo approve na nimo kadugayan, muuyo na nimo, mo like na nimo, ganahan na nimo, mo simpatiya na nimo, mo tabang nimo na, mo uplift na nimo na, basta makita nila naningkamot ka sa paghimo unsay angayan ni ining kinabuhi. Nganong pulos positive na dungog sa mga apostoles, ang kiwa mas na ikasaway ni Kristo. Ngano, in the first place si Kristo perfect. Ang concept nako 1 Peter 2:21 ingon si Pedro, imitate Jesus Christ, follow Jesus Christ, meaning atong sundon, puy-an si Kristo sa iyang examples on this earth. Mao na nga akong agda ninyo,
Kung maningkamot lang kagimog maayo, wa na ikasaway mga tao nimo, kung naa may gamay, mawa ra na sa nainay, kayang imong kaayog kabuutan, maoy mo patigbabaw. Now, arita sa laing bahin, just in case makadungog kag negative about you, what is your reaction? You will get angry, or I have something to tell you today. Reflect. Reflect. Reflect, people. Pamalandungi about the negative comments nga imong nadungog. Tingalig tinuod, tingalig imong gibuhat, tingalig wa kakabantay. Kay sometimes ang pinakanindot nga mo-check na to, not you only, but the people around you. Kay sila mas nakakita nimo. Ako nagtuo man that my attitude is developed, my character is developed gradually, not because of what I see to myself, not because of what I discover to me, but because of the other people who are always saying negative comments toward me. Idsel, hambugiro, idsel, taka-taka. Kaning mga butanga ako nang gitsik, hambog bagyod, taka-taka, bagini akong wali. Idsel, murag na og kwarta, akong gitsik, akong lingon, murag na magigog kwarta, pero di magid pwede wa kay kwarta. Kaya bisan ang nagsulti, labaw po na nilang kwarta, what siya nag-akong tagaan? Gusto mo? I'm just kidding. My dear people, pagkadungog na kong comments ni abot sa point because God revealed to me, idsel, ayaw react. Ayaw kasuko. Ayaw daginuta. Ayaw patuli. Hinuon. Paminawa na. Kay tingalig tinuod na. Tingalig tama sila. Tingalig sakto ng ilang gisulti about you. Did you hear different negative comments about you? Kasagato magwaid pa manudyo, wagin mo. Inyo gikong gidawg-dawg, inyo gikong gibanatan, inyo gikong gipasakitan. Magdrama na. Inyo gikong giinitan. People, there is another thing to do if you hear bad news about you. Negative comments, negative feedback about you. Keep quiet. Kung nakadungog kang negative about nimo, estudyuhin, tingalig tinuod na. Himo aning mirror. This is what we call law of mirroring. Kung sa nadungog nimong positive comments, studyig, di ba na flattered, di ba na bugal-bugal, tingalig, yaga-yaga na, makaibaw ka na. On the other side, makadungog kang negative comments, studyhi, ayaw react. Tingalig tinuod eh. Kay bawa mo kung positive lang mo sa mga negative comments about you, madevelop ka in the long run. Mutubo ka. Ngano? Ako bitaw yung stambugiro kuno, ako nilakwan, the way I talk, the way I handle myself. Ako naman ang gitsik sa kong kagalingon, ako na. Ingana akong ways, ingana akong lihok, ingana akong sinultian. Muna ko ba naminaw na ako? Some people text me, brother, sa una, digibigan na maminaw ni mo, musilingan, ang buga ni mo. Karon minaw na. Ngano, nakita man ninyo nga ako ni. Total, wa man sa kuigi, panglupigan nga tao. Ako man na. The way I talk, the way I deliver, the way I handle myself, the way I speak, the way I walk, ako na. That's my identity. Kay Job 37 verse 7, everyone according to King James Version is unique. Na ako'y gitawag og trademark sa akong pagkaako. The way I speak, the way I talk, the way I deliver the gospel. That's my trademark. Each one of us has a trademark. Individual of us has an identity na ikaw na. Even kining identical twins are different to each other. Mo nang akong concept, other people, instead mo react ko sa una, kasuway sa kong react, suko, pungot, maluya, naunag pagdumot o panimaos. Pero God told me itself, ayaw. Makadungog gali kag negative comments about you, ayaw react, ayaw kasuko, pamalandungit, tinuod di ay, magbago ka. Everyone deserves a second chance. 2 Peter 3:9. Everyone deserves a second repentance sa iyong kinabuhi. Na pwede pa mag-usab for the second time. Unsay mali, ayuhon. Unsay tama, ipadayon. Check and balance ang term, ana. Kung arita sa principles of finances, kita sa atong kinabuhi, dapat natin check and balance. Ay, balance ka ni mong kagalingon. Check ni mo. Tingalig ka ng mga negative comments about you, tinuod ay. Unang musuko man ka, unang mo react man ka, na tinuod man.
Luma-luma kag himo ana, unya muri ka. Mao ni akong pangutanan nimo. Nganong muri akang tinuod man? You got me? Nya kay bawo kang tinuod. Unsa himo nimo? In order the people will stop in speaking negative words toward you, what you need to do is to stop your negative works, negative doings, evil doings, your wrongdoings. That's it. Kay kung mohonong kaghimog dautan sa matag adlaw nimong pagpanaw, ang uban sa kapuyo na nagkomentaryo nimo ano, nagbag-o naman ka. Di na mo comments nimo kay nakita nila ang imong kausaban. Mo nang may advice to all of you, kay di ra ba sa tanang panahon makadungog tag positive comments about us. Unlike Jesus Christ, pulos sa gito positive kay wa magi sesa, wa pisipiyat. Pero kita dagamatang apan, dagamatang lapses. We have different flaws in life, shortcomings. We have different weaknesses in life. Mao nang musugot sa dili, di gyud ka makasure nga tanang tao sa imong palibot musulti ra nagpulos maayo like you, toward you like Jesus Christ. No way. There are possibilities that the people around you will speak negative words about you. Will comments you negatively, will attack you negatively, will backbite you unjustly. Nya, makurat ka na. Kasagaran manudyo man, magwild man, magdumot man, akong tambag ninyo, ayaw. Hinoon, gamita na nga hinagiban, tools, gamita na nga avenue to reflect kung unsang matanga ka sa pagkaikaw. Mao gini ang akong gi-practice akong kinabuhi. Find people who are always criticizing me, you cannot find. It does not mean I am perfect. No way. Mga taong close na ko, pero i-komentaryo ko, di na ko igsuod, di na ko kaila, di na ko suod, do not listen to them. Why? They know me. Kami nagkuyog. Akong kuyog permi, akong wife. If my wife will talk in public about me, kanay tinuod, kami kuyog. Pero until my wife will not talk about me negatively, I am sure she will not do it. Or else, kini mga close na ko sa negosyo, sa atong ministeryo, will speak negatively about me. Kana, tuo mo. Tinuod na kay. Close with ng brother. Kuyog niya, isulting negative about niya. Pero, you cannot find even one. I'm always telling you like that. You cannot find even one person nga close na ko, nga giatake ko sa talikod. Tingalig, naslay kasaway na ko, ilala ng gididma, kaya sa taong pulis sila sipiat man sa ni like us. Mo ni gitawag og respecting one's flaws in life or shortcomings in life. Mga kaigsuonan ko ni Kristo, kung gusto mo nga motubo ang inyong karakter ug attitude ug sawayon mo, libakon gali mo, komentaryuhan gali mo, i-counseling mo, ayan na mo react. Tinuod na. Tinuod na. Nga tingali imo nang nabuhat mo na nakita sa uban kay ako wa naman ko kadungog og chismis about me. Nganong wa na ko kadungog kay ang ilang gisulti na akong negative ako man tong gistudyuan. Nilakwan ako akong giusob. Usay mo na akong nabakla kuntahon akong pakyaw ani. I'm just kidding. Kay usbon ginako ba ako insulayan pero nauna ako lisura man. Musugot mo sa dit nagpatuon ko kung saan paglakaw nga di ko ang bugiro. Di na ko magsabag kay sa nagtudlo nako pero I came to that point. Tudoy ko na kunyog lakaw, paso-paso. Diya, brother, naunsa mo naman kag nausob naman, babae na magamay mong liho. See? Kaya akong gipaningkamutan ba nga, unsay i-comment sa mga tao, akong suwayag usob. Diya, bugiro magkasultian. Kalma tagwali. Naisog man ka, brother. Wala ko mangisog. It does not mean nga, nagtinalawan ko na. Akong giusob. Sayop man ang imong mga gitudlo, brother. Eskwela kong seminaryo. Eskwela kong Cebu. Sayop man ka. Kaya nga, sakto ko, niyawa ko ikapamatuod. Ni eskwela bitaw ko. Hilom lagi. Unya, ang uban, banatan ko about sa mga legal matters, eskwela pa kong abogasiya for 1 year. Hilom ang mga tao. Ngano? Kaya unsa ilang comments about me nga negative, akong gi-reverse, akong gibaliktad. Negative diya, di kamawa, bugo di ay,
Nga na ba, kanang mga binaliba, ako nang gimong challenge sa akong kaugalingon, di kay, nga na, di ko mag-self-pity, mag-humiliating sa kaugalingon, self-degrading, ay nga na, di ko, may magpakamatay ko, trap! Bangon! Bakod! Barog! Ingna ang imong kaugalingon, sige, maumang ka inyong assessment na ako, I will try to repent, I will try to change my ways, the way I talk, the way I say myself. Mao din inyong gibuhat na ko, inyo kung gilibak about that matter. Usbunin mo ang kita pag mapiko na masuko, magwa niya, samtong pag yun ang uban, ay ingana ka, ay ingani naman ko, brother, di na ko mausog, nga bidya ko batasan sa putol ko, isog ko. What kind of mentality is that? Everyone has a chance to be renewed, has a chance to be transformed. That's why we have our gospel transfiguration, Matthew 17. It reminds us that everyone can be transfigured by the grace of the living God. Pulita mausog. Muna, unsa isultis mga tao about you nga negative, ayaw pa himo ang challenge, barog, chirap. Ako bitaw, lahi mga akong panglantaw na, nganong kaybaw ko ana, my dear people. Tungod kay God told me, God revealed to me, nga Edsel, og negative imong madungog, ampuoy pamalandungi tingalig tinuod. Nya, nampoy mga taong mo sultig positive words. Yung Ginoo Edsel, istadihig, di ba na flatter, di ba na bugal-bugal, di ba na uto-uto. Mana ikaw, my dear people, makadungugal ikag mga comments nimo either good or bad, istadihig na, pamalandong, ayaw react. Ayaw ka overwhelm og positive. Ayaw ka overwhelm too much. Kalma lang. Nya, do not get angry if you heard negative news about you. Kay sa makadagang higayon, makadungog mo kag negative about you. Kadungog ka na. Is there anyone exempted with regards to this? Wala. Kadungog magalikaw ka. Ning kamot ang kabutan. Pero karon nakita ginako ning kalma gyud, hinay na. Sa pa may inyong gusto. Ako nagtuo mo ko masipyat tingali ko in the long run, pero uban sa grasya sa Ginoo paningkamuto nako ang paghimog maayo, ang pagkinabuhi nga uyos kabutos Ginoo ubas kong pamilya. Ngano aron nga wa gyud mo ikasaway, people, nindot kayo o magpuyo kas kinabuhi nga maningkamot ka aron di sawayon. Muli akong good news ninyo, pagkanindot siguro sa kinabuhi sa kalibutan, pag maningkamot mo aron di mo libakon. Nganong libakon ka, dauton ka, sawayon ka, tungod na po na nimo. Believe me, ayaw pa sumangil og laing tao nga bijak mo na mong silingan. No, the real problem is not your neighbors. The problem is you, because you are not yet transforming your ways, self, the way you handle yourself, the way you handle everyone around you. Dauton ka, libakon ka suban, may ka bijak din akong silingan, brother. Wag gid sila hinungdan. Di ko musumpayan na. Kay tingali na ang problema dili sa mga tao sa mong palibot, ikaw, you are the real problem. Your problem is you. Mao nang ako nagdasig ninyo, try to live sa kinabuhi nga di ka libakunon. Try to live sa kinabuhi nga di ka salawayon. Try to live sa kinabuhi nga di ka isgutanag bidya. Try to live sa kinabuhi nga maayo aron di ka sumsuman sa uban. Nakuha niya akong puwen, nakaagi man kuha na negative, sus ako sumsumas, inom, tagay, di lang ko malibak, kay daghan kay ko mga tao sa palibot, they're scattered. Then every now and then, my dear people, they're telling me, brother, during the pita, gilibak ka, kining grupuhan ng libak, kining pamilya ha, antay nimo, kining pamilya pro nimo, murag politiko, nya dir ba? I'm not a politician. Kasing-kasing lang. Dili sa buhat. People, di ko malibak. Maunang, kay di ko malibak, hibaw ko kisang libak, bisa pag enumerate ako din sa agna, sus kaila ko tanan. Lenglungsod, sus kadungog ko, mga ordinaryo, mga dagkong tao, kadungog ko. Kadungog ka, brother, nilupad ka? No! Because the people who love me are scattered, are scattering, or they are in our society. Nya loyal man, tik sila tawag, brother, birahan ka, libak ka. Sus kay bawo ko wa ginatago nako, tinuod jud.
Mo nang nakakumpara ko sa panahon nga daghang ng libak na kog bidya sa panahon karon nga wa na. Ngano? Tungod kay akong gipaningkamutag usob ang akong kinaiya, gawi, ways, style, methodology, the way I handle you, the way I talk to you, the way I manage myself. Instead magwat kog mausob mo. Ingko, I am dreaming, mura kog iro nagpagod og buwan. Usbo na ako akong kagalingon in order that everything will follow. Mao na tinuod. If you want to change your world, your society, your country, starts it within you. And everything will follow. Sugdi na sa mong kagalingon. Di kay kusog kay kamang uban nga magbago pero ikaw my point is simple. Kung nakita nimo ang imong kausaban, naningkamot ka sa pagimog unsay angayan, naningkamot ka nga di nakalibakunon, di nakadawtonon, then kana mga tao sa palibot nimo mausom lang hangin, mo-appreciate na nimo. I hear that. People before criticize me, but now in public they are worshiping or else they are glorifying me. Ngano? Dili kay Ginoo ko positive na kaayo ba ang ilang gisulti? Brother Edsel, mauni karon sus inawnan ako. Di ba kay uto-uto ning sulti ano asaw na kay bawo mo kung gilibak kuning tawana kay na may niingon ako. Wa na ako nagibig deal kay tingali gyud nakita inang nausob gyud siguro iyang pananaw nako. Kaning kamot magig usob. Tanan akong style sa unang kinaraan akong gibinago. Ako mga prinsipo sa unang kinaraan akong gihimong moderno. Kasimple. Mao na kung gusto kang di nakalibakon sa mga tao sa palibot pagbago, pag kinabuhing tarong, paningkamot nga, ang imo mga buhat, mulakra nila, makatandog silang kasing-kasing. That's it. Kaya kung libakon ka, dauton ka, adyaw nang bidya imong silingan, susya imong kagalingon, tingalig ikaw ang hinungdan. Thank you for joining us. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of all miracles, favors, blessings nga itong gikinanglan. Ako magampo, people. Ngaunta, murang Kristo ba, nakadungog sa good news about Him, maayong po niyang gibuhat. Moabot tas point ingana ta, nga mga tao sa palibot, pulos, positive ilang isulti nato. Kay kunatay sipyat ginagmay, ilan ang i-consider, they will speak it in the long run. Mayroon sila, naningkamot man sa tawanag kabuutan si piyatao ra guna mura nato. Pero galibak-libakon ka kay wa ka magbag-o, ayaw i-blame ang uban. Tingali na ay problema nimo. Ang problema na animo. Mao na kung gusto kag kabag-uhan sa mong palibot, the way your neighbors look at you, change first yourself. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit. Uban sa pagampo sa mga Biring Maria. Sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.